diam sai be malanya thangai abo bagra ma malaya ngai phai tabuk to khoi jol lai tung tamni bagai malaria wa ko ma bukhati ko pai dong kamono nungle abo bo ba heke wansu थांनाय 25 मे थाइपांगो बा सानजा जाराव बरक मालायना थांका तो मालायली आबो तो অনলাইন খাইকা এখনো বরক এখনো বিষয়ে মালাইনা থাকা যেহেতু বিনি নগসে থাকাবা নখলা জরাসে থাকাবা গেট পারেন থাকাবা বন সুজনমূলক ভাবে মালাইনা মাখাম তো ডিএম নি তো হয়তো অনেক কাজ নাসঙ্গি মানে প্রধানমন্ত্রী ফেং তো হোম মিনিস্টার ফেং তো বা যে কোনো পেপার ফেং তো ভিডিও কনফারেন্স ফেং খাইতঙ্গি মানে বা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোনো মিটিং অনলাইনে ফেনে ওই মানো বা যে কারণে ফে মালয় আংখা দুই তরফ থেকে না আনে মতে আংখা তাবো যে যে মালয় আং মানে কারণ বো ডিএম সরাই সরাইকে লোকনি তিনি সাংখা খুবই কাহামনাই আর অপর দিকেও যেহেতু মালয় লিয়া পাবলিক ইস্যুতে মালায়নানি থাকমানিবা বই ইস্যুনো তুই মালায়নানি বন্ধনি দিন ফাইন সানजा जरा फाइन डिएम नि नग खासिगि मा थांका निश्चय খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সারা তো সে নগ বাকে খাসিগি থানানি কইয়া নিশ্চয় ব ইস্যু ন জনগণনি ব কখন থানানি বাগै ডিএম নারা मा थांका आरो ब लोकनि थिनि सबाय सुकर बुजिति साखांखाय लोकरा बुजिमान खामो आं खाखायो दुई तरफ থেকে ন মালাই মেনি কারণ ব ডিএম সরাই সরাইকে ব কি অনলাইন কোনো ভিডিও কনফারেন্স দেখাই তং কেবে মিটিং দেখাই তং না এই চাকরি তো বা মালাইয়া না তামনে বাকি মালাইয়া আবু ব ডিএম নি তরফ থেকে শুক্র বিশাখাই জানাই আর অপরদিকে একেবারে বন্ধনি দিন হর সানजा जरा খাসিগি মাথাঙ্গা ডিএম মালাইনানি বাগৈ মানগান আং সিএম ন লগিত লাঙ্গৈ এলে পুরো ব ইস্যু আবো आं खाखयो आनि जेमन गिरि सिटिं माने हाय राज्यनि प्रत्येक बर रकनि न आं बकक्लाम सालायनाय माने रौनो ने गिरि सिटिं दंबोखा जे आसले ब इस्यु नत लांगै गुमिति जेला हाय डिएम बाय मालायनायनि बागै थानायनि नांखा आ इस्यु रकनो स्राय स्रायके लोकनि बसां साखांखाय लोकरक बिनि थानायनि प्रयोजनीयता सम्पर्के नेगेटिव तंगमानो पॉजिटिव तंगमानो किंतु तो लोकर सिखामता जना ओ कारण से ओ इशु तलांगै से बा ओ तामनाय सामुंबो थांगै से बय मालायना थांमाने का ताबो तो तामने बे मालायाबो बसलिया जे कारण मालायनाय थाका लोकनि इशु नति आबो बसलिया का जनगण तो ताबो मा खाने तंगै सारे देखे बियां तालारनानै बियां तामंलायनानै आबरक सिमिस नगै दं काकाबा ओ इस्यु नतुइ मालायना थांमाने आबो प्रेसिडेन्ट के साखामोन आं खाखायदो